थरे नुहे दुई थर नुहे तीन थर नुहे छ थर सांसद हबार सुजोग पाइचंती भर्तृहरि महताब जी सप्तम थर पाई कटक रे सांसद भाव में पुणी प्रतिद्वंदिता करुछंती। एई छ थर सांसद हबार सौभाग्य तांकु बिजु जनता दल देछि। 1999 मसीहारू 2019 पर्यंत आउ एबे 2024 रे पुणी थरे से निर्वाचन को सामना करिया पई जाउछंती। एथर किंतु भारतीय जनता पार्टी टिकेट रे भर्तृहरि महताब केंद्र सरकार रे तांकर प्रभाव रही या बहुत थर आमे देखिबा पाई पाइचे। नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह सहित से केते निकटतर तार प्रमाण मध्य आम सामने अच्छे। 2019 मसीहा पूर्वरु चर्चा जोर धरी जे एथर भर्तृहरि को आउ कटक रे टिकेट मिलिबो नाही, किंतु शेष मुहूर्त रे राजनीति पलटि जाइथिला आउ भर्तृहरि महताब पुणी थरे टिकेट पाइथिले। शुणा जाउथिला जे बीजेडी रो अंदर महल रे भर्तृहरि को आउ टिकेट न देबा पाई बड़ धरणर आलोचना होइछि, किंतु एई कथार परिवर्तन केमिति घटिला ता एबे भी रहस्यमय होई रहिछि। 2019 आउ 2024 भितरे जो 5 वर्षर व्यवधान रही, 5 वर्ष भितरे भर्तृहरि महताब कथा कथारे परोक्षरे बिजु जनता दल सरकार को समालोचना करिसंती। आउ ये समालोचना माध्यम रे से नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी निकटतर होइछंती। भर्तृहरि महताब कौन सबू लिखिछंती तांकर संपादन रे चलिथिबा प्रजातंत्र रे भर्तृहरि लिखिथिले दुर्नीतिर घड़ी पूरी पूरी जाउछि, भांगी जीव कि फाटी जीव। अर्थात बिजु जनता दल सरकार रे दुर्नीति चली आउ ए दुर्नीति निश्चित भाव में सरकार को असुविधार पकेब। भर्तृहरि आहुरी लिखिथिले ए जो बरादिया सभा सबू चली 5T अध्यक्ष VK पांड्यान को लक्ष्य करी से कहिथिले जो बरादिया सभा सबू चली सभारे लोक माने आसुचंती ताली मारुचंती खुशी हेला भली जना पड़ुछि, किंतु ए सभा बाहरे अनेक लोक अछंती जो माने ए सरकार को उपाड़ी फोपाड़ी देवे। एक कथा मध्य भर्तृहरि लिखिथिले। ए सबू घटना बिजु जनता दल एवं भर्तृहरि मध्यरे थिबा विवाद को सामना को आनिथिला। 2024 मसीहार बहु पूर्वरु भर्तृहरि निश्चित थिले जे एथर तांकु टिकेट मिलु नाही। कटक रे छ थर सांसद हबार सौभाग्य भर्तृहरि महताब को केमिति मिलिथिला, ए होची बड़ कथा जहा उपरे आलोचना हवा जरूरी। ए अंचल रे बिजु जनता दलर दबदबा रही, बहुत प्रभाव रही। आपण जदि लक्ष्य करिवे बिजु बाबूंकर प्रभाव ए अंचल रे थिला। आपण जदि लक्ष्य करिवे नवीन पट्टनायक सरकार को आसीबा परे कटक 7टी निर्वाचन मंडली रे विधानसभा निर्वाचन मंडली रे बिजु जनता दलर प्रभाव रही, एठी बीजेपी रो प्रभाव कम रही। भर्तृहरि महताबंकर तृणमूल स्तर रे संपर्क कम थाए बोली कहा जाए, आलोचना करा जाए, किंतु ए सबु अंचल रे बिजु जनता दलर संगठन बहुत सुदृढ़ थिला। फलरे भर्तृहरि को जितिबा सहज होउथिला। 2014 निर्वाचन को जदि आपण लक्ष्य करिवे 2014 निर्वाचन रे जनाशुना अभिनेत्री अपराजिता महांती सहित भर्तृहरि प्रतिद्वंदिता होइथिला। आउ 3 लाख रु अधिक भोट रे भर्तृहरि निर्वाचित होइथिले। अर्थात अपराजितांकर जो प्रभाव जो लोकप्रियता ता भर्तृहरि को
ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲା। 2019 ବେଳକୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଜିତିବାର ବ୍ୟବଧାନ କମି ଯାଇଥିଲା। 1,21,000 ଭୋଟରେ 2019 ମସିହାରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ପୁଲୱାମାର ହାୱା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କର ଲହର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ପୋଲିସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡିଜି ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିବାଦ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେ ମିଶିଥିଲେ ଆଉ କଟକରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଆଉ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ରୋଚକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଜିତିଲେ, ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ହାରିଲେ। ଆଉ କଟକ ରାଜନୀତିରେ ସେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 6 ଥର ଜିତି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2024 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଟକରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦଳ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏଠି ରୋଚକ ହେବ ଲଢ଼େଇ। 6 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ସାଂସଦ ବନିଥିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ବନିପାରିବେ କି? ମୋଦିଙ୍କର ହାୱା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ କି? ସେଇ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦଳ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାୱା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ଜିତେଇ ପାରିବ କି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାୱାରେ ସେ 6 ଥର ଜିତିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାୱା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଆଉ ଜିତିବା। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ। ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର ସେ HR ହେଡ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ କାମ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବିଧାୟକମାନେ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲହର, ମୋଦି ଲହର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆସେ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ହାୱା ବହେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପାଇଁ ଜିତିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଲହର ନ ଆସେ, ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନ ପଡ଼େ, କଟକରେ ନ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ 6 ଥର ଜିତିଥିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଟକ ରାଜନୀତି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଚାଲିବ ନା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ନା ନିର୍ବାଚନର ଗତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯିବ। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନାଁକୁ ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କଟକ ରାଜନୀତିରେ ଯେ ପୁରାପୁରି ନୂଆ, ତାଙ୍କର এই ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାଲିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର କୌଶଳ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଏହା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ସମୟ କହିବ ଯେ ମୋଦି ହାୱାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି
सप्तम थर पाई निज आसनटी को बजाई रखिपारे कि ना। आउ संतृप्त मिश्र प्रथम थर पाई निर्वाचन लड़ुथिबा बेले विजु जनता दलर संगठन आउ नवीन पट्टनायक पतियारा तांकू कटक रे की प्रकार सफलता दउछि ना से निर्वाचन युद्ध रे हावा को निज सपक्ष रे नवा पाई सफल हो पारुछंती कि ना। ए प्रश्नर उत्तर को आमे अपेक्षा करिबा। आगो को निर्वाचन ताती बढ़िबो, नेता माने मैदान को आसिबे, हावा तैयारी हबो एवं लोक माने निज भितरे मतामत स्थिर करिवे जे प्रकृत रे भर्तृहरि ना संतृप्त मिश्र काहाकू भोट देवा उचित। आपण जदि कटक लोकसभा निर्वाचन मंडलीर इतिहास को लक्ष्य करिवे, आपण देखिए 1952 रु 1996 मसीहा पर्यंत अर्थात भर्तृहरि कटक निर्वाचन मंडली को आसवा पर्यंत क्यों क्यों नेता माने ए निर्वाचन मंडली को प्रतिनिधित्व करुथिले। 1952 मसीह भर्तृहरिंकर बापा हरेकृष्ण महताब ए निर्वाचन मंडली को प्रतिनिधित्व करुथिले। परवर्ती समय नित्यानंद कानूनगो, श्रीनिवास मिश्र, जानकी वल्लभ पट्टनायक, शरद कर, जयंती पट्टनायक, श्रीकांत जेना एपरिकी विजु पट्टनायक 1996 मसीह कटक निर्वाचन मंडली रे प्रतिद्वंदिता करथिले एवं विजय लाभ करथिले। हरेकृष्ण महताब ठारू आरंभ करी विजु पट्टनायक पर्यंत अनेक रथी आउ महारथी कटक लोकसभा निर्वाचन मंडली रे विजय लाभ करछंती। आउ एई 6 थर पाई गत 6 थर लगातार केवल भर्तृहरि महताब कटक रे विजयी होइछंती। समस्तंक रेकर्ड को भांगिछंती भर्तृहरि। एबे चैलेंज होउची 6 थर जीतिथिबा रेकर्ड को 7म थर पाई निर्वाचनी चैलेंज को सामना करिबा आउ विजय लाभ करिबा। धन्यवाद।